Ako ste novi na kanalu ili volite ovakav sadržaj o putovanjima, ne zaboravite da se pretplatite i ostavite like. To nam pomaže da nastavimo da delimo ovakve priče sa vama. A sada, dobrodošli na Mae, posljednju stanicu našeg sejšelskog putovanja. I stigli bezbedno na Mae. Bilo je mnogo cool. I bilo je baš cool. Igračkica leti opasno dobro. O, to ste vi. Dobrodošli u moj skromni dom. Bolje vas našli. Moj mali skromni dom, dnevna soba. Soba gdje ćemo da spavamo, to je prostorija gdje ćemo da spavamo. Mislim da nije loše. Kupatilce, pošto moj muž hteo da ima 2 lavaboa, ovdje ćemo da spavamo, kao što sam rekla. A sad najlepši deo, a to je ovaj redivan pogled. Mi ćemo da doručkujemo svaki dan. S obzirom da smo stigli oko 12, dok smo se prijavili u smeštaj, dok smo se organizovali, istuširali, raspremili stvari, jeli. Evo, krenuli smo na prvu plažu, Titans, na ostrvu Mae. Pa da vidimo, ovo nas podsjeća recimo na Anse Georgette, na Praslinu. Prolazi se isto kroz rezort. Ako je i plaža ko na... Hello! Ako je i plaža... Ako je i plaža kao Anse Georgette, bit će lepo. Pa da vidimo kakav je put. Došli smo do plažu, ali kako nam je rečeno, izgleda nećemo moći da se kupamo. Jer je struja poprilično jaka i talasi su ogromni. Znači, ovo moram da vam pokažem. Teo sam da snimam i za dron, ali nije dozvoljeno pošto su okolo sve private property ili ti privatno vlasništvo ove vile i ove zebancije, tako da bogataši, da ih ne uznemiravamo. Ljudi, talasi, ovo je jebeno. Kao što ste mogli da vidite u uvodnim minutima videa, stigli smo na našu posljednju destinaciju, čarobno ostrvo Mae. Nakon 6 predivnih dana provedenih na ostrvu Palin i još 6 nezaboravnih na mirnom Ladigu, naš medeni mesec privodimo kraju upravo ovde, na najvećem ostrvu Sejšela. Nažalost, svaka avantura ima svoj kraj, a za Mae nam je ostalo svega 3 dana da upijemo njegovu lepotu. Let malim aviončićem od ostrva Ladig do aerodroma na Maeu trajao je svega 15 do 20 minuta i protekao je mirno. Šta više, bilo je prilično zabavno, kao da nas je lagano uveo u novu etapu našeg putovanja. Po sletanju i preuzimanju prtljaga uputili smo se ka agenciji gdje smo već ranije rezervisali auto, a zatim pravac, naš smeštaj. Nakon brzog check-ina, ekspresnog raspakivanja i kratkog ručka odlučili smo da se zaputimo ka Petite Anse, plaži jednoj od najpoznatijih i najlepših na Maeu. Drugi dan našeg boravka na ostrvu Mae započeli smo posjetom jednom zaista posebnom mestu, Craft Village-u. Ovo malo šareno selo, posvećeno umetnosti, zanatstvu i tradiciji Sejšela, pravi je raj za sve one koji žele da osete duh ostrva izvan plaže i rezorta. U njegovim radnjicama mogu se pronaći rukotvorine lokalnih majstora, od unikatnog nakita i dekorativnih predmeta do tradicionalnih suvenira koji u sebi nose duh prošlih vremena. Međutim, ovo malo selo je također čuvar jedne druge mračne strane istorije Sejšela.
one iz vremena kada su ovdje živjeli robovi i njihovi gospodari. Najviše nas je dirnula mala, skromna i mračna robovska kuća koja nas je podsjetila na sve one živote ispunjene tišinom i bolom. Pored nje uzdiže se veća, raskošnija robovlasnička kuća, danas pretvorena u mali muzej i umetničku galeriju. Hodajući njenim prostorijama, osjetili smo kako zidovi i dalje pričaju priče prošlih vremena, one lepe, ali i one teške, koje ne smemo zaboraviti niti prećutati. Stigli smo u čuvenu destileriju ruma Takamaka i idemo u obilazak. I malo da probamo nešto. Da vidimo da li će nas ponude domaćinski. Mi da odbijemo nećemo, a sad do njih je. Ili do njih, ili do njima. Kako se kaže, ne znam. Šalim se, znam, ali se zebam. Pa ajde da probamo taj čuveni rum. Posle posete Craft Village-u nastavili smo obilazak ostrva Mae odlaskom u Takamaka destileriju, mesto gde nastaju najbolji rumovi Sešela. Okruženi mirisima začina i šećerne trske, upoznali smo se sa celim procesom proizvodnje ovog autentičnog pića koje predstavlja ponos i tradiciju lokalnog stanovništva. Degustacija raznovrsnih aroma rumova uz interesantne priče našeg vodiča bila je savršen završetak ove posete, donoseći nam pravi dašak tropskog šarma u svakom gutljaju. Rufy and their youngest son, Mr. Bernard Rufy. So really starting just making rum at home, in the garage, buying local yeast from the supermarket. Actually, they didn't have enough money, so as a cooling system, they actually used their back swimming pool. And after joined by the older brother, Richard, they actually started a business, a little company from scratch called the Trois Frères Distillery. That's the real name of the company. It's ladies first, so sorry boys. Always. It's always. It's a bit syrupy. Really? A bit oaky, smoky, dry. What do you drink? Ovo je jače. What about beer? Ovo je jači. No gin? No gin? And then, what about rum? Cheers. Say hello, my friend. Hello, my friend. Samo kratka retrospektiva, teška reč za danas. Bili smo u poseti destileriji Takamaka, o tome ćemo malo Treznije. malo voice over da imamo u toku videa, to jest verovatno već slušate ili ste već pogledali taj deo. Lep dan, probali smo par vrste ruma. Pa 7 i 2, 9. 9 vrste ruma. Mislim da sam ukupno popio oko 10-12 rakijica i dok je oko 10-ak. Naravno nismo seli u kola momentalno, jeli smo, pili kafu lagano dok smo malo došli sebi, jer iskreno malo smo se onako lepo napili, ali bilo je dobro iskustvo, imali smo dobrog vodiča. Došli smo sad na Anse Royal, malo da Fairy Tale Beach. Fairy Tale Fairy Tale Beach. Idemo malo da ronimo, da se kupamo, uživamo ostatak dana, a vi uživajte u snimcima. Naš drugi dan na ostrvu Mae završili smo na plaži Fairy Tale Beach. Iako je nebo bilo oblačno, uspjeli smo da uživamo u preostalim satima dana upijajući mir i posebnu atmosferu ovog skrivenog kutka.
naš predzadnji dan na Sejšelima i zadnjih par dana nas vreme baš ne služi. Često je kiša, još češće oblačno, sunce 2 dana, nešto kratko viđamo, ali je vruće i pokušavamo da nađemo plažu gde možda se bućnemo. Šta je problem? Problem je, vetrovi su se promenili u odnosu na prva 12 dana kad smo došli. Duvaju jači vetrovi i naravno odmah su struje jače. I većina plaža već su table sa upozorenjima da ulazite u vodu na svoju odgovornost. Pošli smo u Police Bay, jedna od plaža koju su nam lokalci predložili, jedna od najlepših plaža. Međutim, usput smo prošli par plaža u Bay Lazar, ja mislim, i ono što smo mogli da vidimo, talasi su ogromni. Idemo da snimimo, da vidimo plažu, da vidimo ako je moguće da se kupa, ostajemo, ako ne, idemo, tražimo dalje. Usput smo sad sreli lokalca i dobili smo prave informacije, iskreno te informacije jurimo od kako smo došli na Mahe. Sve što pitamo, jel se menja vreme, jel se menja sezona, i ako mi to sami primećujemo, niko da nam da neki tačan odgovor, nešto konkretno. Kao da bi mi sad otišli kući samo zato što nam kažu da će kiša. Da će kiša, da. Ne, nije da pada mnogo kiša, pada kratko, jako i stane, ali je većinom oblačno i duva jak vetar. I struje su, evo sad nam je čovjek rekao, to ono što sam teo da vam kažem, da je čovjek rekao upravo da je krenula sezona jugoistočnih monsuna i da jugoistočna strana ostrva dolazi na udar tih jakih struja. Da je sad je kako je rekao, od juna do oktobra je ostrvo sve više ima, dobro je za hiking, da se obilaze neke druge destinacije, ali jugoistočna strana ostrva nije za kupanje, struje su prejake. Sve više je oblačno, nema toliko kiše, tako da imamo prave informacije. Ono što me teši, nama ostaje još današnji dan i sutra i dobili smo još jednu pravu informaciju, a to je da severozapadna i zapadna strana ostrva je dobra za kupanje, tako da mi ćemo sad ovo da snimimo, vidimo, malo uživamo u ovim velikim talasima, naravno gledajući, i idemo na zapadnu stranu, Police Bay, jedna od najlepših plaža. Ovo sad što čujemo je jezivo, ljudi, a i ovo što vidimo sad je jezivo. Trećeg dana našeg boravka na Maheu cilj nam je bio da istražimo zaliv Police Bay. Kao što ste mogli da čujete i vidite, kupanje na ovoj prelepoj plaži nažalost nije bilo moguće zbog lošeg vremena i visokih talasa. Ipak, delimično smo ostvarili svoje planove. Prošetali smo obalom Police Baya i zabeležili nekoliko prelepih kadrova. Nakon toga uputili smo se ka čuvenoj plaži Bon Vallon. Nažalost, kiša nas je pratila tokom celog puta, ali i na samoj plaži, te nismo uspeli da snimimo ništa. Ipak, uprkos lošem vremenu, odlučili smo da se okupamo pod kišom, mada bez videozapisa. Sve u svemu, ovaj treći dan iskoristili smo za odmor i punjenje baterija, spremni za posljednji dan našeg boravka na Sejšelima.
posle dužeg vremena odmaram od vožnje i imam svog vozača. Posle jučerašnjeg dana, gde nas je kiša bukvalno pratila ceo dan, došao je naš zadnji dan odmora na Sejšelima i odlučili smo da ne idemo mnogo daleko od smešta, idemo na Anse Intendance. Jesu talasi veliki, vrlo verovatno nećemo moći da se kupamo onako kako bi hteli, ali nam je blizu, plaža je lepa, tako da ćemo da iskoristimo svoje vreme da tamo beži malo desno, da tamo odmorimo. Kao što ste mogli već da čujete, nažalost stigao je taj posljednji dan našeg odmora, a time je završetak našeg boravka na predivnim Sejšelima. Za posljednje kupanje na ostrvu Mahé odabrali smo plažu Anse Intendance, po našem mišljenju najljepšu plažu na čitavom ostrvu. Prostrana i duga, sa širokim pojasom belog peska, okružena bujnim tropskim rastinjem i ukrenuta ka beskrajno plavom okeanu, ova plaža nas je ostavljala bez daha. Svaki talas koji je zapljuskivao obalu kao da je šaputao posljednje pozdrave ovom raju. Na našu sreću, vreme nas je poslužilo, sunce se ponovo vratilo u punom sjaju i mogli smo da uživamo u svakom trenutku, svesni da upijamo posljednje zrake ovog nezaboravnog putovanja. Nadamo se da ćete i vi, makar kroz naše snimke, uspjeti da osjetite delić te prelepe čarolije. Interrupt you, a shame. When did we start losing and stop giving? I remember I gave it time, all of my time. Now my mind's lost in its thoughts. I want you want only you, but my heart's all tied up in knots. Wanna release it, wanna release it, wanna release it, wanna release it, wanna release it.
eyes, but there's something cold in the way you are. The things you said had me going good, but it left a scar. You invite me and then you turn me down. Get my hopes up and then you're gone. I fall for every word that you say to me. So hard, being drawn to you so easily. I am stuck in a loop of chemicals. What's the point of this? But I don't wanna be alone. I keep looking at my phone, but you never call me. And then I see you on the street, said your heart just skipped a beat, and that you miss me. It's always the same story with you, but I just cannot refuse you. I'm sad after this time that I'm out, that you leave me with this rush. Why am I so curious? So curious, so curious. Naše duhovito putovanje So curious. laganom večernjom šetnjom kroz Viktoriju, tiho sumirajući utiske i uspomene koje nosimo sa sobom. Na povratku ka smeštaju sasvim slučajno naišli smo na mali lokalni vašar, živopisan i topao baš kao i ljudi ovde. Nismo mogli da odolimo pa smo se na kratko zadržali uživajući u mirisima i ukusima lokalne hrane. Potom smo nastavili put ka smeštaju dok je u vazduhu već tiho lebdela ona posebna blaga tuga, znak da se kraj ovog nezaboravnog putovanja sve više približava. Sa Sejšela odlazimo sa pomešanim osjećanjima, tužni što napuštamo ovaj raj na zemlji, ali i zahvalni što smo imali privilegiju da ga doživimo. U srcima nosimo neprocenjiva sećanja, mirise okeana, osmeh lokalnih ljudi i boje koje se ne mogu opisati, već samo doživeti. Kući nosimo po neki suvenir, ali ono najvrednije što ćemo poneti jesu uspomene koje neće izbledati. Sejšeli, doviđenja i hvala na svemu. Ako vam se dopao ovaj naš mali serijal, podržite nas jednim lajkom i pretplatom na kanal. Vas to ništa ne košta, a nama puno znači. Podelite video sa prijateljima, a u komentarima slobodno ostavite svoje utiske, pitanja ili sugestije. Vaša podrška, mišljenje i kritike su ono do čega nam je iskreno stalo. Također nam pišite da li ste ikada putovali na Sejšele ili koja destinacija je vaš raj na zemlji. Hvala vam što ste bili uz nas, što ste gledali i putovali sa nama. Do sljedeće avanture, ostanite zdravi, veseli i nasmejani.